Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma ila hadratil musannif hadzal kitab yani Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani Al-Jai wa ila hadratil Syaibul Madan yakni Asy-Syaikh Ibnu Katsir Al-Asqalani bi anallah yang fa'ala bi alim ma fid darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saiki dugi halaman 3 dosa. Nggih menika al-maqalah ats-tsalitsah. Wal maqalatu ats-tsalitsatu. Latibun wasrin. Oh, Mas Irul ngoten mboten. Nggih niki mboten. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi fid dharain amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ats-tsalitsatu. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. La yu'tillahu li ahadin khamsan minal hayati illa waqad a'adda ay haya'a lahu khamsan ukhra min jazaiha la yu'tihi ay Allahu syahsu asyukra lin ni'mati illa waqad a'adda lahu azyadata ala tilkan ni'mati. Qala Allahu ta'ala la in sakartum la azidannakum wala yu'tihi ad-du'a illa waqad a'adda lahu al-istijabata. Qala Allahu ta'ala ud'uni astajib lakum. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi. qala Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqaika wa tarada biqadaika wataqna'u bi'ataika. Rawahu Tabrani. Wala yu'tihi al-istighfara illa waqad a'adda lahu al-ghufrana. Qala Allahu ta'ala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala lau akhta'tum hatta tablugha khatayakum as-samaa'a summa tubtum lataba Allahu alaikum. Rawahu Ibnu Majah. Wala yu'tihi at-taubata illa waqad a'adda lahu al-qabula ay qabula taubati. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala maktubun haulal arsy an tukhlaqa qabla an tukhlaqad dunya bi arba'ati alafi amin wa inni laghaffarun liman taba wa amina wa amila sholihan summa ihtada. Rawahu at-Tailami. Wala yu'tihi sadaqata illa waqad a'adda lahu at-taqabbula ay husulal qabuli. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yaqda bainan nasi. Rawahu Imam Ahmad. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ma min 'abdin tasaddaqa bi sadaqatin yabtaghi biha wajhallahi illa qala Allahu yaumal qiyamati abdi rajautani falan ahkiraka haramtu jasadaka alan nari wadkhul
min ayyi abwabil jannati syi'ta, rawahu Ibnu Lal. Nggih, pun. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dipun simak. Al-maqalatu ats-tsalitsatu utai pengendikan sing nomor 3. Kala ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'tillahu li ahadin khamsan minal hayati illa waqad a'adda ay hayya lahu khamsan ukhra min jazaiha. Maka lan ketika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'tillahu ora paring sapa Allah li ahadin maring wong suwiji khamsan ing perkara 5 ai minal hayati tegese sang pira-pira tingkah illa waqad a'adda kejaba lan teman-teman wis nyiapake ai hayya tegese nyiapake sapa Allah lahu maring man khamsan ing 5 ukhra kang weneh min jazaiha saking piwalese khamsan mau. Terus penghentikan nomor 3 niki karena ini nasihat yang khumasi, bab khumasi itu bab yang ada 5 nasihat. Dikatakan di sini Rasul bersabda, Allah tidak akan memberi kepada seseorang 5 perkara kecuali Allah telah menyiapkan untuknya juga 5 perkara yang lain. Jadi nek ana wong nglakoni perkara 5 bakal dikei perkara 5 dari balasannya. Pertama la yu'tihi ora paring sapa Allah ing wong ai Allahu as-sakhsa tegese paring sapa Allah as-sakhsa ing wong suwiji asyukra ing syukur lin nikmati maring nikmat illa kejaba waqat a'adda teman-teman nyiapake lahu maring man apa lahu maring man azyadata ing tambahan ngalatil kan nikmati ing atase mengkon-mengkon nikmat. Qala Allah taala la in syakartum la azidannakum. Yakti teman-teman syukur sapa sira kabeh la azidanna yakti teman-teman bakal nambahi sapa ingsun kum ing sira kabeh. Mohon. 5 perkara tadi yang pertama adalah apabila seseorang itu bersyukur kepada Allah taala maka Allah taala akan menyiapkan baginya tambahan. La in syakartum la azidannakum. Dipun syukuri nikmat niku nggih wujude kathah sanget dadi sedekah. Niku termasuk mensyukuri nikmat. Maka Allah akan memberikan lebih kepadanya. Lah sedekah niku ora kemudu bondo. Nek bondo nggih bondo, nek mboten nggih napa niku tumitul ada'anit thariq. Ati napa jenenge nyingkirake sesuatu yang menghalangi di jalan niku nggih sedekah. Wane teng dalan enten ranting tiba nek ora tak singkirke nunjuk apa jenenge ndak ngalang-alangi wong. Nah, terus dalan dalan sok sering liwat wong ngaji dan resiki ya niku termasuk sedekah. Tumitul ada'anit thariq. Terus mulai nggih menika nyodakoi awak, pamane tangi turu, iso ngulet, iso obah. Sendi-sendi badan kita yang ada 360 sendi. Jadi jumlah sendi dalam tubuh itu seperti hari dalam setahun 360 nih. Ana ora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kula dereng tau ngitung tapi teng riwayat ngaten niku. 300 ros-rose geger, ros sikil kabeh niku. Niku ketika bangun tidur kok bisa gerak niku perlu disedekahi. Sedekahe napa? Ngangge salat duha. Arti salat duha itu carane nebus napa niku gadeane awake dhewe. Arti awake dhewe tangi turu iso ngulet niki masih tergadeh. Lah ben nggih nebus gadeane perlu disedekahi. Sedekahe napa? Ngangge salat duha. Lah pramila sering wong niku nek salat duha kok ben rezekine lancar ngono to. Salat duha ben duite oleh gampang ngoten niku. Itu masuk akal. Kenapa? Karena kalau kita bersyukur nyukuri awake dhewe tangi turu iso ngulet tangi yo iso obah dengan salat duha, maka Allah akan menambah kita. La azidannakum la in syakartum la azidannakum. Niku nek cara balaghah niku kalam napa ya kalam khabar ingkari itu.
Jadi kalimat berita yang kebanyakan orang ingkar, makanya Allah Ta'ala menggunakan 2 huruf taukid atau lebih. Jadi nek cara ilmu balaghah, di mana ada kata atau ayat atau bahasa Arab yang menggunakan 2 atau lebih, yaitu huruf taukid, maka itu untuk menguatkan. Jadi Gusti Allah niku nek ngendika kalih kula panjenengan sami teng Quran niku didelok sing dijak omong. Nek sing dijak omong wis beriman ora perlu nganggo inna barang. Teko wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah kuwi ing atas wiji-wiji maha kuwasa. Tapi nek sing dijak omong rada ragu-ragu tambah inna. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya, tambah sesungguhnya. Sampai wong rada ragu. Pamane malah akeh wong sing ora percaya ditambahi la azidanna walaqad walaqad bareng walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh-sungguh Quran itu dimudahkan untuk dipelajari, tinggal kita mau belajar atau ndak. Akeh wong kan ora percaya, lah aku ndak iso ngaji Quran, ngaji tafsir, ngaji macam-macam, dia ragu apa iso hafal Quran apa iso. Padahal Allah berjanji walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh Quran itu kami mudahkan untuk dipelajari. Yassarna artinya nganggo laqad, sungguh-sungguh. Dadi wong nek ajar Qur'ane sing teman-teman sungguh-sungguh bisa. Pernah kula aturaken kula ndek murid umure 7 tahun, awale ngaji Iqra. Saniki pun saged bahasa Arab barang, nafsirke pun saged. Artine maca ayat Quran kon ngarteke pun saged. Karena sungguh-sungguh saniki yuswane pun 75-an. Riyen awale ngaji napa? Umur 60-an. Ya bae dosen tapi. Dosen. Profesor doktor nanti terus. Ya, tapi tidak terus menutup kemungkinan siapapun bisa, karena semua orang itu sebetulnya mempunyai kecerdasan sendiri-sendiri. Nek gur titel itu kan karena mempunyai ilmu di bidangnya, tapi kan bidang lain juga nggak bisa. Seseorang beda dengan ulama dulu. Ulama dulu ini ulama mutafanin. Mutafanin apa segala fan ilmu bisa. Namanya sapa sing ahli kedokteran Ibnu Sina. Ibnu Sina ya selain ahli kedokteran ya cilikane hafal Quran, ngaji hadis, ngaji fikih, ngaji kitab-kitab ngono barang. Nah, setelah besar dia mempelajari ilmu yang lain, maka menjadi ulama yang mutafannin, segala fan, segala cabang ilmu bisa. Imam Ghazali barang kuwi. Ulama-ulama dulu mutafannin. Kalau orang-orang sekarang kan sangat apa jenenge pampane orang bertitel profesor dokter. Nah, cara bahasa Arab al-ustad ad-doktor. Ini kan hanya satu fan saja, satu cabang yang diteliti, yang lainnya nggak bisa. Tapi nah, ulama zaman dulu semua bisa. Nah, bedanya ngeten niku. Ulama dulu dan ulama sekarang. Maka jangan apa jenenge terlalu heran dengan apa orang-orang zaman sekarang. Nah, kita flashback kembali kepada ulama zaman dahulu ini, istilahnya mutafannin, segala fan ilmu bisa. Dan semuanya berbackground agama, karena ilmu agama itu wajib. Nek selain agama itu hukumnya fardu kifayah, wajib tapi ora wajib main. Tapi nek ilmu agama napa fardu main. On la ing syakartum la azidannakum. Nomor kalih wala yu'tihi lan ora paring sapa Allah ing wong ad-du'a ing donga illa kejaba waqat ada teman-temannya pakai sapa Allah lahum maring man al istijabata ing istijabah atau ing dikabulake. Qala Allah taala ud'uni astajib lakum. Donga sapa sira kabeh maring ingsun astajib mongko ngijabe sapa ingsun lakum marang sira kabeh. Jadi seseorang tidak diberikan apabila dia berdoa kepada Allah kecuali Allah akan mengabulkannya. Ruwiyah dipun riwayatake anahu temen sedune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi ngendika Kanjeng Nabi maca Kanjeng Nabi maos Kanjeng Nabi Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tardha bi qada'ika
wa taqna'u bi ataika. Niki doanya Rasulullah. Doanya Rasulullah. Allahumma ya Allah, ini teman sedune kula niku as'aluka nyuwun kula dhateng panjenengan nafsan ing nafsu mutmainnatan kang tenang. Pribadi yang tenang. Tu'minu biliqaika, iman kelawan kepanggih dumateng panjenengan. Tu'minu niku berarti nafsan, jadi nafsu yang beriman dengan bertemu dengan engkau. Wa tardha lan ridho apa nafsu bi qadhaika, kelawan ketetapane panjenengan. Wa taqna'u lan nrimo apa nafsu bi ataika, kelawan peparinge panjenengan. Di nafsun itu muannas, makanya pakai tak semuanya. Jadi ya Allah, sungguhnya aku minta kepada engkau akan diberikan nafsu yang tenang, beriman dengan bertemu dengan engkau, ridho dengan ketetapan engkau, dan qanaah nerimo dengan pemberianmu. Rawu at-Tabaraniyu, enten semaca Tabaraniyu, enten semaca Tabaraniyu. Aha intaha. Engkang angsal apa? Unjukan kok langsung diunjukkan kok. Mangke tak kesupen biasanya tak lali. Sing sapa jenenge Mas Ramadan kawan-kawan nek wis rampung mlebet ana Mas. Wala nang njaba beri ngobrol. Kana. Kendel apa? Nggak tunjuk. Nggak tunjuk rian kok, nggak kesopan wae. Biasanya asik juk lali. Oh, udahan kok. Mau anget, enggak Pak? Enggak Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lajengaken niku doa niki saged jenengan waos. Pokoknya jenengan ngapalaken dipun waos saya sangat. Ben nggadahi pribadi yang tenang. Mboten kemrungsung nek cara Jawa lah. Kadang sok wonten wong yang kemrungsungan to. Jadi donga ngeten iki tujuane ben tenang. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqaika wa tardha bi qadhaika wa taqna'u bi ataika. Ben dadi wong sing tenang, sing nerimo, terus mboten kemrungsung. Nomor 3, wala yutihi ora paring sapa Allah ing mong al istighfar ing istighfar illa kejaba wa ta'addalahu, teman-teman wis nyiapake sapa Allah lahu maring man al ghufrana ing pangapura. Allah tidak akan memberikan kepada seorang yang beristighfar kepada Allah kecuali dia itu mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Pramila penting istighfar niku penting. Kalau ini dipun aturaken Habib Hasan bin Zain bin Hasan Al Idrus pas ngaos teng mriki wonten maulid kala wingi nyritakaken Bil Hasan Al Basri niku salah satu sahabat yang dineneni oleh salah satu istrinya Rasulullah sehingga menjadi orang yang alim, orang yang doanya manjur, ngerono wong sowan kok mengutarakan masalahnya selalu disuruh apa? Beristighfar. Nah, istighfar itu solusi segala urusan. Nanti ganti istighfar rezeki ini lancar, ganti istighfar lah nek pun kadang istighfare ditambah sholawat. Sholawate dosanake ya dikada istighfar. Di Rasulullah niku nabi ingkang maksum direksa saka dosa. Niku alal akol minimal itu sehari semalam itu 100 kali. Awak dhewe sing ora maksum kadang bar salat paling ping 3 to. 5 ping 3 gur 15 sithik banget. Rasulullah sehari semalam itu 100 kali.
Nek jenengan tambahi maos rotibul atos niku setiap rotib ada 11 kali ya. 11 kali. Astagfirullah, 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 sakit astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, sami awan, ini istighfar. Artinya pun istighfar kok ajeng lakoni dosa nggih perlu diistighfari melih. Qala ta'ala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah dawuh istighfar sapa sira kabeh ing pangerane sira kabeh temestune Allah taala kana ana sapa Allah iku ghaffaron dat ingkang maha pangapura. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala lan den riwayatake bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh lau akhtatum lamun salah sapa sira kabeh hatta tabeluha saengga teka apa salah teka apa khotoyakum kesalahane sira kabeh teka asama ing langit. Nanti jika seorang itu dosanya kesalahannya kok sundel langit sumatubtum mongko nuli tobat sapa sira kabeh la taballah yakti nerima tobat sapa Allah alaikum ing sira kabeh. Rawu Ibnu Majah. Di Rasulullah nate dawuh apabila dosamu itu kok sundel langit ya, tapi kemudian kamu mau bertobat, sungguh Allah akan menerima tobatnya. Di wonten hadis sing rada dawa, Gusti Allah niku seneng oleh nampa tobaté wong niku kaya dene wong sing napa jenenge kaya wong sing kelangan ana mbok anake ilang njuk anake bali ini seneng banget to. Mane enten tiyang sepah anake ndelalah lunga teng pundi asek sesase goleki rono-rono ketemu to. Jebule nang ono omahe kancane lanang anake wedok ndelalah. Wah ketemune mbokne seneng banget. Lah Gusti Allah rek nampa tobat niku luwih seneng saka niku. Wonten hadis mulai dipun critakaken rada dawane hadis e. Jadi Allah senang menerima tobat hambanya itu lebih senang daripada seseorang yang dia itu bawa unta, nggawa unta, padahal untane iku enten muatane nggawa barang-barang dagangan sing berharga lah. Mamane wong Arab zaman riyen kan nggawa unta niku enten sing gawe tumpakan, enten sing nggawa dagangan. Dagangane niku nggih larang-larang cara sakniki. Wates niki enten kayu gaharu enten iki. Kayu gaharu niku sithik banget wis larang. Larang. Semanten niki padahal gur tatal-tatal lho. Semanten niki 150.000 larang lho. Pamane Habib Syekh niku sekilone 20 yuta niku. Wangi banget. Sekilo sing 100 juta juga ada. Itu kayu gaharu. Orang-orang Arab dagangnya zaman dulu juga seperti itu. Dagang emas, dagang apa pakaian, karpet dan sebagainya niku larang-larang. Lan delalah pas teng tengah dalan niku wonge kan ngaso istirahat ing ngisor wit. Untane ilang. Untane ilang, goleki rono-rene ora ketemu, asek wis diberber ora ketemu, akhirnya wonge keselen ning golek ora ketemu njuk linggih. Linggih nang ngisor wit kurma karo layah-layah. Nah, tiba-tiba pas ndeke apa niku tiange niku ngilir ngasek keturun untane sing digoleki ngadeg nang ngarepe langsung wong ngene saking senenge Allahumma ndonga ngeten iki Allahumma anta abdi wa ana rabbuk saking senenge ngasek kualik ya Allah napa panjenengan niku kawulane kula niki pangerane panjenengan saking senenge rendonga kualik saking senenge niku teng riwayat hadis ngeten iki teng kitab Riyadhus Shalihin ini bab tobat. Nah, niki Allah taala niku luwih seneng nampa tobat hambane daripada orang yang kehilangan unta tadi beserta muatannya setelah dicari keliling kemana-mana nggak ketemu tiba-tiba teko di Makjedul. Amane jenengan goleki apa lah ali-ali ketelingsut goleki rono-rono ketemu kesel nang goleke ngeti-ngeti pas turu nang ngisor bantal ono kan seneng banget niku. Tenek bangsa mas-masan niku disenengi jin, kadang iso dimute jin bareng. Wis kuwane kelingan dikek nang kene ora ono. Maka perlu kita itu wirid, nanti perlu ngaji itu selain ngaji juga wirid.
Nek ngaji tok ini kan pakai akal saja, tapi nek wirid itu untuk hati, untuk ketenangan. Kedah kita itu mempunyai wirid yang akan menjaga kita. Nanti bab tobat, barang siapa bertobat kepada Allah walaupun dosanya sundul langit, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala itu Al-Ghaffar, zat ingkang Maha Pengampun. Jadi untuk kata-kata Ghafaro ini sifatnya Allah taala ada dua. Yang satu Ghafur, Faulun, ikut wazan Faulun, Maha Pengampun. Ghaffaron juga Maha Pengampun. Ikut wazan Fa'alun karo Faulun. Loro malah ini sihat mubalaghahnya. Lajeng wala yu'tihi at-taubata illa waqad a'adalahu al-qabula. Lan ora paring sapa Allah ing man atau bata ing wong sing tobat illa kejaba waqad a'ada teman-teman wis nyiapake lahu kademan maring man apa al-qabula ing ing den trima. Ae qabulat taubati tegese ditrimane taubat. Seseorang tidak diberikan apabila dia itu bertobat kepada Allah kecuali akan disiapkan baginya yaitu diterima tobatnya. Intinya nek wong gelem tobat maka Allah akan menerima tobatnya. Teng hadis dipun riwayataken malam yuhorhir selama napas napa niku tidak di kerongkongan. Tapi nek teng pun teng kerongkongan wis grok-grok hor-horo yuhorhiru bahasa Arab niku, bahasa Jawa niku grok-grok. Nah, di bahasa Arab sajane gampang nek jenengan pelajari. Hampir sama dengan suaranya. Nanti grok-grok bahasa Arabnya hor-horo kan mana? Hor-horo, ya hor-hiru. Surup bahasa Arabnya huruf, nah padha. Surupe srengenge hurufus syamsi, nah padha. Surup huruf. Kepleset tiba bahasa Arabnya inzalako, anjlok tiba. Padha bahasa Arab jane gampang nek jenengan belajar. Inzalako kepleset tiba. Inzalako. Nah, bahasa Arab seperti itu. Bingungi balbala yubalbilu balbalatana bingungi. Balbalane bingung loh. Tendang rene. Ini jenengan belajar bahasa Arab dan sastranya itu asik ya. Bahasanya akeh banget. Ati malah miukhir. Dadi nek wong pun nafase nyawane teng kerongkongan wis garek dicabute niku tobaté lah ditampa. Pamane wong awet cilik ora Islam lah gampange. Ndelah dicoba lara. Coba lara tapi dhek dereng meh mati, sik sadar, yo ngerti-ngerti oleh hidayah. Yo terus syahadat lebih Islam yo walaupun 1 jam berikutnya yo mati sampun ditampa tobaté. Tapi nek wong wis nazak wis ana pase mun teng kerongkongan garek dicabute kok njuk tobat, nah niku mboten ditampa. Kados dene tobaté Firaun. Firaun niku nalika meh digulung ombak niku sempat tobat. Ini amantu bi Rabbi Musa, aku percaya karo pangeran Nabi Musa. Tapi wis telat karena sudah yuhorhir, sudah di kerongkongan, maka tobatnya tidak diterima. Artinya cek sadar ditampa. Walaupun durung nglakoni ibadah, kantos dene tobaté enten Kanjeng Nabi niku rin gadah tangga. Tangga niku tiyang Yahudi. Lanjut terus tiyang Yahudi niku ndek anak-anake niku sregep cok ngrewangi teng Kanjeng Nabi. Ati seneng dolan teng daleme Kanjeng Nabi niku seneng. Nah, cok ngrewang-ngrewang napa-napa. Beberapa saat kok mboten ditiliki kok ora tau ketok nanti yo Kanjeng Nabi telek ternyata lara. Ternyata lara yo diliki teng Kanjeng Nabi. Akhire lari kala wau niku ngono. Napa jenenge? Ditalkin dhateng Kanjeng Nabi kon maca syahadat. Tapi bocah niku karena taat sama orang tuanya ngelirik bapakne Yahudi. Di sini ora aku nek apa nek maca syahadat ngelirik dateng bapakne njuk bapakne niku perasaan atik Muhammadan wis meliwa Nabi Muhammad. Akhire larene niku maca syahadat bar niku njuk ninggal situ. Nah niku tetep ditampa tobaté karena dia masih sadar. Walaupun setelahnya meninggal durung tau ngibadah langsung mlebu swarga karena ikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku putrane tiyang Yahudi sing mlebu Islam gara-gara piyambake seneng khidmah datang Kanjeng Nabi dan ketika khidmah itu belum Islam. Jadi pas seneng rewangi datang tim daleme Kanjeng Nabi dereng-dereng Islam.
Tapi seneng karo Kanjeng Nabi. Ngrewangi teng mriku beberapa hari kok ora ketok. Terus ditiliki. Ternyata sakit, kemudian dia ditalkin dan minta izin ke orang tuanya, akhirnya dia mau terus mati syahid. Ya. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan riwayatake temen-temen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala dawuh maktubun tertulis haulal arsy ana ing wetengene arsy qabla an tukhlaqa sadurunge yen den ciptakake apa dunya dunya biar baati alafi amin kelawan 4 tahun kelawan 4.000 tahun. Wa ini teman-teman ingsun iku la ghaffarun yakti teman-teman maha pangapura liman taba maring wong taba kang tobat sapa man wa aman lan iman sapa man wa amilan amal sapa man sholihan amal soleh tsumma tada monggo nuli oleh pituduh sapa man. Jadi Rasulullah dawuh tertulis di sekitar ars sebelum Allah Ta'ala menciptakan dunia ini dengan 4.000 tahun sebelum diciptakan dunia. Di saat dorongnya alam dunia ini diciptakan Allah Ta'ala selama sebelumnya 4.000 tahun di arus sekitarnya ada tulisan inilah ghafarun, sesungguhnya aku ini maha pengampun. Pramila wong Islam sing sae niku bainal khauf wa roja, di antara takut dan mengharap. Artinya awak dhewe maca ayat-ayat Quran atau mengikuti pengajian niku teng mriku apa nyeritakake sithik-sithik swarga ngoten niku nggih apik, tapi harus juga hati-hati diimbangi dengan napa jenenge nadhiron, memberi peringatan atau menakut-nakuti. Harus diimbang. Nanti Allah nak awak dhewe nglakoni dosa dan sebagainya itu harus berharap nek Allah Ta'ala niku maha pangapura. Tapi nggih ampun kesanten, nek kesanten akhirnya njuk terus ora wedi, ora takut, tidak takut kepada Allah Ta'ala. Nanti nek maca ayat-ayat sing bungah-bungahi, sing mari bebungah nggih, kita harus berharap rahmati Gusti Allah, welase Gusti Allah. Tapi nek ana ayat sing meden-medeni, ya juga kita jangan takut sekali. Nanti yang baik antara khauf dan mengharap, bainal khauf wa roja. Bainal khauf wa roja. Jadi seimbang. Nah, cara metode pendidikan ya ana reward and punishment ya. Zaman saya kuliah di tarbiyah dulu, nanti metode pendidikan itu ada seperti itu. Cah sing pinter mau kayak hadiah. Sing ora pinter mau dikon didek wae dihukum. Nanti bentuk sergap seperti itu. Allah Ta'ala seperti itu. Nanti ada basyiron, ada nadhiron. Nah, terkadang enten mau balik niku wedi ora payu, nek ngisi ora tau sing meden-medene. Iki senenge nek swarga, nek meden-medene neraka ndek kuwatir ra diundang. Karena yo udah wedi. Itu sebetulnya semuanya harus disampaikan, Nah, makanya saya lebih seneng ngaji seperti ini. Ora usah wong akeh-akeh. Wong sithik wae sing penting tenanan, nah, ilmunya manfaat. Ngaji orang banyak itu hanya nek cara ngendikane Pak Dian hanya pertunjukan agama. Pertunjukan agama. Yes. Di acarane wong wis entuk pirang-pirang. Terkadang malah do ngobrol dhewe dan sebagainya tuh. Ya ngeten iki insyaallah lebih bermanfaat. Al Habib Alwi, guru kula Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi ini lebih seneng ngaji itu tidak banyak orang tapi semuanya serius. Nah, itu lebih disenangi. Said Ahmad Al-Maliki Al-Hasani di Mekah menika menerima santri hanya 40 tok sing setiap angkatan itu enggak banyak yang pengen tapi beliau enggak menerima. Biar apa? Biar sungguh-sungguh. Tapi dari 40 itu naik keluar jadi ulama semua. Nah, itu tempatnya Said Maliki itu yang santri dakhili itu hanya 40 orang. Lainnya itu istilahnya santri khariji. Khariji ya santri kalong gampang lah. Nek dakhili ki mesti manggon nang jero 40. Nah, santri khariji itu tinggal di sekitarnya. Jadi setiap mau ngaji ke situ ya boleh. Alhamdulillah dulu guru saya Ki Thaifur termasuk santri dakhili itu. Ya.
Kemudian rahu ad-Dailami. Ad-Dailami itu termasuk perawi hadis tapi tidak termasuk yang kutubus sittah. Terus wala yu'tihi as-shadaqata illa wa qad adalahu at-taqabbula. Wala yu'tihi ora paring sapa Allah ing man as-shadaqata ing wong sing sedekah illa wa qad adalahu kejaba nyiapake sapa Allah lahu maring man at-taqabbula ing den trima sedekahe. Ai husulal qabuli tegese hasile qabul atau hasile den trima. Jadi seseorang yang dia itu bersedekah pasti oleh Allah diterima sedekahnya. Ya. Dengan catatan sedekahnya itu adalah lillahi taala, bukan karena ben dialem, bukan karena ben dipuji, dan juga sedekahnya itu adalah semata-mata dari harta yang halal. Ya. Qala kullu mri'in. Pramila teng cara teng pesantren kula riyen niku tidak semua orang yang ingin bantu itu diterima. Jadi kadang nek mamane enten wong duwe apa jenenge tempat-tempat perjudian. Nah, dhek pengen sedekah, mboten ditampa. Mboten ditampa. Kalau kita tahu nek mboten ngerti ya mboten napa-napa, rasa takoni tapi nek enten kabar-kabar niku wonge kok tukang main. Sebaiknya kita hati-hati, kita hati-hati menerima hartanya. Jadi Rasulullah dawuh kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yuqadha bainan nas. Kullu mri'in saben-saben manungsa, saben-saben wong fi dhilli shadaqatihi dalam naungane sedekahe wong. Jadi nanti di akhirat ketika orang-orang itu dihisab, itu wong sing seneng sedekah itu ora kepanasan, nanti di bawah naungannya. Hatta yukdo sehingga den tekani apa hisab bainan nas ing dalam antarane menungso. Artinya sampai orang-orang semuanya dihisab, dia tetap dalam keadaan tidak kepanasan karena dinaungi oleh amal sedekahnya tadi. Ya, maksudnya ngeten niku. Hatta yukdo bainan nas. Rawu al-Imam Ahmad wa rawahu Imam Ahmad bin Hambal. Karena Imam Ahmad si Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu selain ulama apa niku? Ulama madhab, beliau juga merawi hadis. Imam Syafi'i juga punya kitab hadis tapi beliau lebih cenderung kepada fikih dan usul fikih. Ya. Tapi Imam Ahmad bin Hambal itu punya Sunan Ahmad. Imam Syafi'i namanya Musnad Syafi'i. Jadi kitab-kitab hadis itu enten sing jenenge sahih, enten sing jenenge sunan, enten sing jenenge musnad. Nah, jenenge macam-macam. Nanti nek Bukhari Muslim niku sahih. Sahih Bukhari, sahih Muslim. Sahih Al-Hakim juga sahih, tapi Imam Hakim tidak termasuk kutubus sittah. Enten kitab sakliyane yang kutubus sittah selain kedua itu adalah namanya sunan. Sunan Abu Dawud. Sunan artinya sunah-sunah. Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Sunan An-Nasa'i itu, Sunan Al-Baihaqi itu. Seperti itu. Nek Musnad Syafi'i. Imam Syafi'i kitab hadis kandele ya sematene sak Quran ngeten iki. Dirrahu Asy-Syafi'i niku enten, mboten terus Imam Syafi'i hanya ulama tok ndak. Beliau juga merawi hadis juga. Bahkan yang jenengan ngawas kali Mbah Ki Maimun Zubair niku rawinya sampai beliau. Aku oleh hadis ki saka guruku sampai Rasulullah hafal. Ya, ulama-ulama hebat seperti beliau, seperti Al-Habib Umar bin Hafid itu ketika meriwayatkan sesuatu itu sampai Rasulullah dia hafal nyebut. Pas ketika saya hadir di Semarang itu pas istimewa ulama itu beliau menyebutkan mau ngijazah itu disebutkan semua gurunya. Saya dapat dari ini, namanya sebutkan satu persatu sampai Rasulullah. Hafal ya. Jadi enten ulama-ulama yang punya riwayat sampai Rasulullah dan dia hafal. Ya. Terus qala Rasulullah dawuh mulih ma min abdin tasaddaqa bi sadaqatin yabtaghi biha wajha Allah illa qala Allah yaumal qiyamah
abdi rajautani falan ahkiraka haramtu jasadaka 'alan nar wadkhul min ay abwabil jannati syi'ta. Rawi Ibnu Lalin Ibnu Lalin itu namanya Ibnu Lal. Dipun riwayataken bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Ma min abdin ora ana saking kawula. Tasaddaqo kang sedekah sapa kawula, bisa dakoten kelawan sedekah, yabtahi kang mure biha kelawan sedekah wajhallahi ing ridhani Allah taala." Jadi tidak ada seorang hamba yang bersedekah semata-mata murni mencari ridho Allah, bukan mencari ridho manusia utawi pangalame menungso. Illa qala Allahu kejaba ngendika sapa Allah yaumul kiamah ing dalam dina kiamat, abdi he kawulaku rajautani ngarep-arep sapa sira maring ingsun, falan akhiraka mangko ora bakal napa jenenge ngina sapa ingsun ka ing sira. Haram tu ngaramake sapa ingsun jasadaka ing jasate sira awake sira ngalan nari ing atase neraka. Wadkhul lan mlebu sapa sira min ayi abwabil jannati saking endi-endi lawange swarga sikta kang karep sapa sira. Rawahu Ibnu Lalin. Riwayat hadis sapa Ibnu Lal. Di Rasulullah dawuh cara bahasa Indonesiane ben jangan menang paham nih. Tidak ada dari seorang hamba yang dia bersedekah dengan sedekah tadi dia semata-mata niatnya mencari ridho Allah, kecuali Allah nanti di akhirat akan berkata, yaitu, hai hambaku, engkau mengharap padaku, maka tidak akan aku sia-siakan engkau. Aku haramkan tubuhmu atas api neraka dan masuklah dari pintu mana yang kamu kehendaki, dari pintu surga mana yang kamu kehendaki. Niki fadilah utawi ganjarane wong sing senang sedekah utawi semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua amalan itu benar salahnya itu harus kita belajar, yaitu tentang syariatnya. Nek syariate wis bener nanti didandani tasawufe. Tasawufnya sing bangsa ati, jadi syarat rukun wis bener. Lah kemudian ditingkatkan sing bangsa ati. Nanti kedah ikhlas ridho mencari ridho Allah. Walaupun syarat rukun wis bener tapi tujuannya kok mboten golek ridhane Gusti Allah, ada unsur riya, sum'ah, pamer, ya juga nanti menjadikan tidak diterima. Pramila ngaji niku angel. Dadi wis kadang wis pinter iso maca ngoten iki belum tentu bisa mengamalkan. Pramila penting kita itu selalu kumpul ngoten iki. Kumpul saling ingat mengingatkan, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu penting. Nah, ini sering di dalam organisasi, apalagi di NU yang ngapunten. Organisasinya kan gede nih. Ada banom-banom, badan otonom cah nom-nom ya, ada Ibnu, ada apa meneh jenenge? Banser, Ansor dan sebagainya. Nah, itu harus diimbangi dengan taklim. Ini ngaji ini penting. Jadi kula rada prihatin ya. Saya kemarin belum teng daerah mboten teng mriki tapi cah semangat banget. Tetapi ketika napa jenenge kula weruh wudune to. Wudune niku karena krannya ora mili, juga ember cilik dikobok bola iki mesake. Saya kasihan ya. Karena apa? Karena di situ nggak ada taklim. Berarti semangat organisasi tukan dinti ronor ini tapi dia ngajinya kurang. Ini kasihan saya. Maka saya menyarankan beri motivasi kepada jenengan-jenengan itu untuk ngaji ya. Jadi metode dakwah saya dan guru-guru saya itu adalah thariqahnya taklim. Jadi sing iso mulang ya mulang, sing ora iso ya ngaji ngoten. Jadi harus ada ngaji lah gampangnya. Thariqah macam-macam nek thariqah mbah-mbah wong tua-tua niku wis wiridan, golek mursyid thariqah.
tarekah ya nang popongan apa teng pundi lah, apa teng Tasura. Kadang tarekah. Tapi nek sing cah nom-nom tarekah itu ngaji kalau wirid. Penting tarekah kita itu adalah taklim. Nanti selalu taklim. Nah, itu penting itu. Nanti setelah kita tahu nanti ditingkatkan tasawuf. Berarti kitab niki rada komplit nih enten tasawufe. Tasawuf riyen pernah kula waos napa? Sulam Taufik. Jadi fikihnya fikih sofistik ya, fikih yang tasawufe. Dan ini enten tasawufe juga nih. Nek fikih jarang niki nasihat-nasihat masalahnya. Nah, ini penting. Nanti saya menyarankan tetap taklim. Nah, karena dengan taklim itu amal kita akan diterima. Nanti Rasulullah niku laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun. Haris ya apa? Harisun 'alaihi harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Harisun ini cara guru-guru yang nerjemahake semangat. Semangat dalam ibadah, semangat dalam ngaji. Tapi semangat itu harus dikandani dengan apa? Ilmu. Nah, pernah kalau cerita tahu kata saya, arti Rasulullah ini kan mukjizatnya bisa melihat belakang sebagaimana melihat depan. Tidak ngimami madhep kiblat madhep kilan toh. Niku tewingkingnya ya jelas seperti beliau menghadap ke depan sana. Arti ana makmum keliru ngerti kanjeng Nabi niku. Suatu saat ada makmum itu terlambat, lari-lari niat karo mlaku Allahu Akbar. Masih ada niat langsung seperti itu. Lah kemudian setelah selesai sholat Rasulullah memanggil orang tadi. Tapi ngandani ki ora nang ngarepe wong akeh. Dadi nek ngandani wong kok nang ngarepe wong akeh disebut jenenge itu namanya fadhohah, meleh-melehake, itu dilarang. Ini sampean mamane ngandani wong to. Berarti aibnya dia itu jangan diceritakan di depan orang banyak, mesti kisinan bojane. Tapi empat mata dekati dia, ajak ngomong. Rasulullah juga seperti itu. Jadi setelah selesai sholat orang tadi dipanggil, tapi Rasulullah itu ngalem dulu. Ngalemnya gimana? Zadakallahu al khirsa wa la ta'ud. Kau saking semangatnya pengen jamaah tuh ngasih melayu. Padahal sunai nek wong telat niku ora sah mlayu. Nanti nek jenengan salat kok masbuk niku ora sah mlayu-mlayu. Nah, padahal di dalam kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari tentang apa Al-Munkarat fi man napa niku mengadakan maulid, saya pernah baca itu kitabnya dulu. Salahnya seperti itu. Jadi laki-laki perempuan sangat berdekatan dalam satu majelis ujel-ujelan. Itu termasuk kemungkaran berarti itu. Terus Habib Taufik bin Abdul Qadir termasuk kemungkaran dalam pengajian. Ini juga ada nang ngaji tadi kemungkar. Mane pas ngaji karo udud. Nah, ini kemungkaran ya. Nanti nek ngerokok ya ngerokok lah wong itu haknya. Tapi setelah ngaji ya. Dan pas wayah ngaji mau nyanding kitab karo udud ini tidak beradab. Nek udud ya pas orang ngaji. Saya punya teman zaman di pondok itu sangat kalau belajar itu sangat menghargai sekali dengan karyanya ulama itu. Nanti mamane pas biasa nganggo kaos nganggo sarung. Tapi nek arep maca kitab wudu sik nganggo peci nganggo sarung klambi sing ngeten iki baru maca. Itu lebih bermanfaat ilmunya. Makanya orang ngaji hadir di majelis kemudian baca kitab itu ilmunya lebih bermanfaat karena apa? Karena menggunakan adab-adabnya taklim. Makanya wong ora tau melu ngaji, makanya dia sudah dikit-dikit punya modal lah tahu kuliah bahasa Arab lah. Nah, tapi karena dia nggak mau ngaji, ajar dewe, ya paling ajarnya nang kamar tuh. Nang kamar buka Google, walaupun kitabnya nang Google ya ono. Tapi nek buka kitab nang kamar kan ora mungkin nganggo sarung, nganggo baju rapi kan, paling kaosan tok. Kadang ora kelamben. Nah, makanya ilmunya ya lebih bermanfaat yang ngaji seperti ini. Nah, itu penting. Jadi ilmu itu apa senangnya? Semangat itu bagus tapi harus disertai dengan ilmu,
Jadi guru kula pernah nyontokaken semangat banget nganakake jamaah tahlilan Yasin. Semangat banget. Tetapi karena napa jenenge ilmunya kurang dikedepankan, akhire maca Yasin tulisan sing latine Yasin YASIN. Sing iso maca Arabe paling wong siji wong loro, liyane maca latine kabeh. Nggih mboten napa-napa, boleh baik saja. Tetapi lebih ditingkatkan lagi untuk biar bisa membaca Arabnya, maca Arabe dengan belajar. Ngeten niku lho. Jadi semangat tapi harus disertai dengan ilmu. Kados dene ngeting Kanjeng Nabi zadakallahu al-khirsa wala ta'ud, kepada seorang sahabat yang dia saking semangatnya jamaah ngasih niat karo melaku. Ini sih mending niatnya ana niate barang, ana sing ora niatnya bid'ah rasa niat-niatan barang. Sekomah kan wis niat salat. Nah itu bukan niat namanya itu. Ya. Makanya para habaib itu zaman dahulu itu berdakwah kemana-mana itu ditekankan adalah tata cara ibadah. Tidak wah nang satu tempat gerwange iso salat, iso wudu, iso wis ditinggal pindah meneh. Ngajari salat, ngajari wudu, ngajari apa jenenge syariat, sudah pindah lagi. Makanya ajdadnya Al-Habib Ali Al-Habsyi itu beliau dapat marga Al-Habsyi karena berhasil dakwah di Habasyah. Bukan terus asalnya dari Habasyah, enggak, dia tetap cucu Rasulullah dari Sayyidina Husain. Kemudian dakwah di Afrika, di Ethiopia, banyak mengislamkan orang sana, maka akhirnya dia diberi gelar Al-Habsyi. Al-Habsyi artinya sing bangsa Habasyah. Tetapi bukan orang Habasyah asli, bukan. Ya orang Arab turunnya Rasulullah dari Sayyidina Husain, dapat gelar Al-Habsyi dari situ. Dan menurunkan ulama-ulama besar, salah satunya adalah pengarang Sintudurah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Bukan cekap kesempatan mawon ngajine mugi-mugi kula sami dipun paringi ilmu ingkang manfaat, dipun paringi kabul hajat kula hajat panjenengan, dipun paringi istiqomah, dipun paringi kesehatan zahir batin, dipun paringi putra saleh lan salehah, dipun tebihaken saking fitnah akhir zaman, dipun tebihaken saking sedaya maksiat, lan mugi-mugi sami dipun tutup aibipun datang Allah taala. Allahumma astur uyubana bisidrikal jamil, Allahumma astur uyubana bisidrikal jamil, Allahumma jalla auladana wa dzurriyyatana min ibadikas sholihin wa min ibadikal muttaqin wa min ahlil ilmi wal khair. Allahumma ajal hadhil qaryah yani qaryah Banaran, qaryatal islamiyah tajri fi agama sunnata rasulih bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nasallallahu husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu 'alan nabi wassalamu 'ala rasul asyafi'il abdahi wa Muhammad Arabi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami wa kulluhum mir rasulillahi multamisun gharfan minal bari aw rasfan minad diyami ya rabbi bil mustafa balligh sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi
Habibil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'